وہ اس ویکینڈ پر بہت دنوں بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی اور قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محبیت کو توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹشو کے ساتھ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنی قریب قریب تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا، مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سکون سے وقت گزارنے آیا تھا اور یہ سب کچھ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماعتیں ابھی بھی اس کی سسکیوں کی طرف مرکوز تھیں۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ چند لمحے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے یکدم ایک اور چہرہ یاد آیا، امامہ ہاشم کا چہرہ، اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا۔ وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا، مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں، ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی، کہاں مری۔ یہ سب اس نے خود کیا تھا، میں نے صرف مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا۔ لاشعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پچھتاوا اس کے سامنے آنے لگا تھا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی نوک کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت کھردرے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا۔ ویٹر حیران ہو گیا۔ کس لیے سر؟ یا تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا میری، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ویٹر نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا، پھر وہ سالار کا مسئلہ سمجھا یا نہیں، مگر اس نے کونے میں لگی ہوئی ٹیبل پر سالار کو بٹھا دیا۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے وہاں آ کر واقعی سکون ملا تھا۔ سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی، مگر اب اس لڑکی کا ایک چہرہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ چاولوں کا پہلا چمچہ منہ میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی۔ وہ ایک بار پھر بد مزہ ہو گیا۔ اسے ہر چیز یکدم بے ذائقہ لگنے لگی۔ یہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تھی، ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔ انسان نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی حص ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں، اچھا کھانا کھا کر خوشی محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی اور یہ شاید انتہا ثابت ہوئی۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے چمچ اپنی پلیٹیں پٹکا اور بلند آواز میں دہاڑا، جسٹ شٹ اپ۔ ریسٹورنٹ میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یو بچ باسٹرڈ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اب اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ وہ دونوں کن پٹیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے چلایا، میں تمہیں مار ڈالوں گا اگر تم مجھے دوبارہ نظر آئی۔ وہ ایک بار پھر چلایا اور پھر اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا، اور اس وقت پہلی بار اسے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں اور ان کی نظروں کا احساس ہوا۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک ویٹر اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ سالار نے کچھ کہے بغیر اپنا والٹ نکالا اور چند کرنسی نوٹ ٹیبل پر رکھ دیے۔ ایک لفظ مزید کہے بغیر وہ ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ وہ امامہ نہیں تھی، ایک بھوت تھا جو اسے چمٹ گیا تھا۔ وہ جہاں جاتا وہ وہاں ہوتی، کہیں اس کا چہرہ، کہیں اس کی آواز، اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی وہاں سالار کا پچھتاوا ہوتا۔ وہ ایک چیز بھولنے کی کوشش کرتا تو دوسری چیز اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ بعض دفعہ اتنا مشتعل ہو جاتا کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ اسے دوبارہ ملے تو وہ اس کا گلا دبا دے یا اسے شوٹ کر دے۔ اسے اس کی ہر بات سے نفرت تھی۔ اس رات اس کے ساتھ سفر میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی پوری زندگی کو تباہ کر رہے تھے۔ مگر آپ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے۔ اس نے سالار کو چند دنوں بعد نیو ہیون آنے کی اطلاع دی تھی۔ سالار اس وقت روٹین کی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ اس اطلاع پر یقیناً خوش ہوتا، مگر وہ اس وقت ذہنی ابتری کے جس دور سے گزر رہا تھا اس میں کامران کا آنا اسے بے حد ناگوار گزر رہا تھا، اور وہ یہ ناگواری چھپا نہیں سکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں آ رہے ہو؟ تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ کامران اس کے لہجے پر کچھ حیران ہوا۔ اور پاپا نے بھی کہا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے جاؤں۔ وہ ہونٹ بھیچے اس کی بات سنتا رہا۔ تم مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا، میں تمہیں ایک دن پہلے اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دوں گا۔
कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। 4 दिन के बाद उसने कामरान को एयरपोर्ट से रिसीव किया। वो सालार को देखकर हैरान रह गया। तुम बीमार हो? उसने छूटते ही सालार से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सालार ने मुस्कुराने की कोशिश की। लग तो नहीं रहे हो? कामरान की तशवीश में कुछ और इजाफा होने लगा। वो आंखों में आंखें डालकर बात किया करता था। आज खिलाफे मामूल वो आंखें चुरा रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी वो बहुत गौर से सालार को देखता रहा। वो बेहद एहतियात से ड्राइव कर रहा था। कामरान को हैरानी हुई। वो इस कदर रश ड्राइव करता था कि उसके साथ बैठे हुए बड़े बड़े जीदार आदमी डरते थे। कामरान को ये एक मुस्बत तब्दीली लगी, मगर ये वाहिद मुस्बत तब्दीली थी जो उसने महसूस की। बाकी तब्दीलियां उसको परेशान कर रही थी। स्टडीज कैसी जा रही हैं तुम्हारी? ठीक है। इस सफर के दौरान भी इसी तरह के जवाब मिलते रहे थे। ये उसके अपार्टमेंट की हालत थी जिसने कामरान के इस्तराब को इतना बढ़ा दिया था कि वो कुछ मुश्तइल हो गया था। ये तुम्हारा अपार्टमेंट है सालार? माय गॉड! सालार के पीछे उसके अपार्टमेंट में दाखिल होते ही वो चिल्ला उठा था। सालार अपनी चीजों को जिस तरह मुनज्जम रखने का आदी था, वो नज्म व ज़ब्त वहां नजर नहीं आ रहा था। वहां हर चीज अबतर हालत में नजर आ रही थी। जगह जगह उसके कपड़े, जुर्राबें, जूते बिखरे पड़े थे। किताबों, अखबारों और मैगजीन का भी यही हाल था। किचन की हालत सबसे बुरी थी, बाथरूम की उससे भी ज्यादा। कामरान ने सब कुछ शौक की हालत में पूरे अपार्टमेंट का जायजा लिया। कितने माह से तुमने सफाई नहीं की है? मैं भी कर देता हूँ। सालार ने सर्द महरी के आलम में चीजें उठाते हुए कहा। तुम इस तरह रहने के आदी तो नहीं थे, अब क्या हुआ है? कामरान बहुत परेशान था। कामरान ने अचानक एक मेज पर सिगरेट के टुकड़ों से भरी एस्ट्रे के पास जाकर सिगरेट के टुकड़ों को सूंघना शुरू कर दिया। सालार ने चुभती हुई तेज नजरों से अपने बड़े भाई को देखा, मगर कुछ नहीं कहा। कामरान ने चंद लम्हों बाद वो एस्ट्रे नीचे पटक दिया। सालार, व्हाट आर यू अप टू दिस टाइम? मुझे साफ साफ बताओ, मसला क्या है? ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो तुम? नहीं, मैं कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके जवाब ने कामरान को खासा मुश्तइल कर दिया। वो उसे कंधे से पकड़कर तकरीबन खींचते हुए बाथरूम के आईने के सामने ले आया। शक्ल देखो अपनी, ड्रग एडिक्ट वाली शक्ल है या नहीं? और हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही हैं। देखो, नजरें उठाओ अपनी, चेहरा देखो अपना। वो अब उसे कॉलर से खींचते हुए कह रहा था। सालार आईने में अपने आप को देखे बगैर भी जानता था कि वो उस वक्त कैसा नजर आ रहा होगा। गहरे हलकों और बढ़ी हुई शेव के साथ वो कैसा नजर आ सकता था? रही सही कसर उन महासों और होंठों पर जमी पपड़ियों ने पूरी कर दी थी जो बेतहाशा कॉफी और सिगरेट पीने का नतीजा थी। महासों की वजह से उसने रोज शेव करना बंद कर दी थी। कुछ नाराजगी के आलम में उसने कामरान से अपना कॉलर छुड़ाया और आईने पर नजर दौड़ाए बगैर बाथरूम से निकलने की कोशिश की। लानत बरस रही है तुम्हारी शक्ल पर। लानत वो लफ्ज था जो कामरान अक्सर इस्तेमाल किया करता था। सालार ने पहले कभी इस लफ्ज को महसूस नहीं किया था, मगर उस वक्त कामरान के मुंह से ये जुमला सुनकर वो जैसे भड़क उठा था। हाँ, लानत बरस रही है मेरी शक्ल पर तो। वो कदरे बफरे हुए अंदाज में कामरान के सामने तन कर खड़ा हो गया। जब मैं कह रहा हूं कि मैं ड्रग्स नहीं ले रहा तो मैं नहीं ले रहा। आपको मेरा यकीन करना चाहिए। तुम पर यकीन? कामरान ने तंजे लहजे में उसके पीछे बाथरूम से आते हुए कहा। उसने होंठ भींच लिए और कमरे की चीजें समेटने का काम जारी रखा। यूनिवर्सिटी जा रहे हो तुम? कामरान को अचानक एक और अंदेशा हुआ। जा रहा हूं। वो चीजें उठाता रहा। कामरान को तसल्ली नहीं हुई। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये सब करने आए हैं तो बेहतर है वापस चले जाएं। मैं कोई किंडरगार्टन का बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। कामरान ने इस बार कुछ कहने के बजाय उसके साथ मिलकर चीजें उठाना शुरू कर दी। सालार ने इत्मीनान का सांस लिया। उसका ख्याल था कि अब वो इस मामले पर दोबारा बहस नहीं करेगा, मगर उसका यह अंदाजा गलत था। कामरान ने उसके पास अपने क़याम को लंबा कर दिया। 2-3 दिन के बजाय वो पूरा 1 हफ्ता वहां रहा। सालार उसके क़याम के दौरान बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाता रहा, मगर कामरान उस दौरान उसके दोस्तों और प्रोफेसर से मिलता रहा। सेमेस्टर में फेल होने की खबर भी उसे सालार के दोस्तों से ही मिली थी और कामरान के लिए एक शौक था। सालार से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी, मगर सेमेस्टर में फेल होना, वो भी इस बुरी तरह से, जबकि वो कुछ अरसे पहले तक यूनिवर्सिटी के पिछले रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए टॉप कर रहा था। इस बार उसने सालार से इस मामले को डिस्कस नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान सिकंदर उस्मान को फोन करके सारे मामले से आगाह किया। सिकंदर उस्मान के पैरों तले एक बार फिर जमीन निकल गई। सालार ने अपना साबिका रिकॉर्ड बरकरार रखा था। वो 1-1.5 साल के बाद उनके लिए कोई ना कोई नया मसला खड़ा करता रहता था और हाशिम मुबीन वाले मामले को भी इतना ही अरसा होने वाला था। आप अभी उससे इस मामले में बात ना करें। यूनिवर्सिटी में कुछ छुट्टियां होने वाली हैं। आप उसे पाकिस्तान बुला लें, कुछ अरसे के लिए वहां रखें, फिर मम्मी से कहें कि वो उसके साथ वापसी पर यहाँ आ जाए और जब तक उसकी तालीम खत्म नहीं हो जाती उसके साथ रहें। कामरान ने सिकंदर उस्मान को समझाया। सिकंदर उस्मान ने इस बार ऐसा ही किया था। वो बगैर बताए छुट्टियां शुरू होने से पहले न्यू हेवन पहुंच गए। उसका हुलिया देखकर सिकंदर उस्मान के पेट में गिरहें पड़ने लगी थी, मगर उन्होंने कामरान की तरह उससे बहस नहीं की। उन्होंने उसे अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए कहा। उसके एहतजाज और तालीमी मसरूफियात के बहाने को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी सीट बुक करा दी और उसे पाकिस्तान ले आए। वो रात के 1 बजे पाकिस्तान पहुंचे।
सिकंदर और तैयबा सोने के लिए चले गए। वो अपने कमरे में आ गया। वो तकरीबन 1.5 साल बाद अपने कमरे को देख रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। कपड़े तब्दील करने के बाद वो लाइट ऑफ करके अपने बेड पर लेट गया। वो फ्लाइट के दौरान सोता रहा था, इसलिए उस वक्त उसे नींद महसूस हो रही थी। शायद ये जुग्राफियाई तब्दीली थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। मैं वाकई आहिस्ता आहिस्ता बेख्वाबी का शिकार हो जाऊंगा, उसने तारीकी में कमरे की छत को घूरते हुए कहा। कुछ देर उसी तरह बेड पर करवटें बदलते रहने के बाद वो उठ बैठा। कमरे की खिड़कियों की तरफ जाते हुए उसने पर्दे को हटा दिया। उसकी खिड़कियों के पार वसी साइड लॉन के दूसरी तरफ हाशिम मुबीन का घर नजर आ रहा था। उसने इतने सालों उस खिड़की के पर्दे आगे पीछे करते कभी हाशिम मुबीन के घर पर गौर नहीं किया था, मगर उस वक्त वो बहुत देर तक तारीकी में उस घर के ऊपर वाले फ्लोर की लाइट्स में नजर आने वाली उस इमारत को देखता रहा। बहुत सारी बातें उसे यकदम याद आने लगी थी। उसने पर्दे एक बार फिर बराबर कर दिए। वसीम के घर वालों को इमामा का पता चला। उसने अगले दिन नासरा को बुलाकर पूछा। नासरा ने उसे कुछ अजीब सी नजरों से देखा। नहीं जी, कहाँ पता चला? उन्होंने तो एक एक जगह छान मारी है, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चला। उन्हें शक अभी भी आप पर ही है। सलमा बीबी तो बहुत गालियां देती हैं आपको। सालार उसे देखता रहा। घर के नौकरों से भी पुलिस ने बड़ी पूछगछ की थी, मगर मैंने तो मजाले जरा भी कुछ बताया। उन्होंने मुझे काम से भी निकाल दिया था, मुझे भी, मेरी बेटी को भी। फिर बाद में दोबारा रख लिया। आपके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। शायद रखा भी उन लोगों ने दोबारा इसीलिए है कि यहाँ की खबरें मैं वहाँ देती रहूँ। मैं भी आए बाएं शाएं करके टाल देती हूँ। बात वो कहाँ से कहाँ ले जा रही थी। सालार ने फौरन मदाखलत की। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है? हाँ जी, अभी भी ढूंढ रही है, अभी भी तलाश कर रहे हैं। मुझे ज्यादा तो पता नहीं, वो लोग हर चीज छुपाते हैं नौकरों से। इमामा बीबी की बात भी नहीं करते हमारे सामने, मगर फिर भी कभी कभार कोई उड़ती उड़ती खबर मिल जाती है हमें। सालार साहब, क्या आपको भी इमामा बीबी का पता नहीं है? नासरा ने बात करते करते अचानक उससे पूछा। मुझे कैसे पता हो सकता है? सालार ने नासरा को घूरा। ऐसे ही पूछ रही हूँ जी, आपके साथ उनकी दोस्ती थी, इसलिए मैंने सोचा शायद आपको पता हो। मुझे एक बार आपने मेरे हाथ कुछ कागजात भिजवाए थे, वो किस लिए थे? उसका तजस्सुस अब तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका था। उस घर के कागजात थे, मैंने ये घर उसके नाम कर दिया था। नासरा का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो कुछ संभली। पर जी, ये घर तो सिकंदर साहब के नाम पर है। हाँ, मगर मुझे ये तब पता नहीं था। ये बात तुमने उन लोगों को बताई है कि तुम यहाँ से कोई कागज लेकर उसके पास गई थी? नासरा ने कानों को हाथ लगाए। तौबा करें जी, मैंने क्यों बताना था? मैंने तो सिकंदर साहब को भी नहीं बताया। और यही बेहतर है कि तुम अपना मुंह उसी तरह हमेशा के लिए बंद रखो। अगर ये बात उनको पता चली तो बाबा तुम्हें सामान समेत उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तुम उनके गुस्से को जानती हो। जाओ अब यहाँ से, सालार ने तुर्शी से कहा। नासरा खामोशी से उस कमरे से निकल गई।